सो हेलो हाय गाइस। तो जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छा मु तो बहुत भले अच्छी। तो मुझे नुआ ब्लॉग स्टार्ट करुँची पुणी थे। तो चलो तो जी बीएम पैलेस जहाँकि समस्ते भावुँ बीएम पैलेस कौट अच्छी कौन। तो ये वीडियो में पार्लाखेमुंडी बीएम पैलेस देखा नौ आपण तो मुझे यूनिफॉर्म अच्छी बट तथा भी आपको ने बुलायापी चलते फुल वीडियो आगे देखा। तो जो मैंने न्यू देखुं मो वीडियो प्लीज मत सपोर्ट करेंगे एंड लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आपण मैंने के प्लेस को आसुँच कि जरूर मत कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे तो चलते स्टार्ट करें नुआ ब्लॉग। तो यहाँ हूँ मो बैक साइड्र जोड़ा कि मुझे आसला बेलर वीडियो। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ पूरा व्यू बीएम पैलेस रोड पूरा व्यूटा। तो आग को फुल वीडियो देखेबी। तो टोटल वीडियो को स्किप करें फुल वीडियो देखिए आ केमती लगे जरूर कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे तो चलो स्टार्टिंग करें। आम बीएम पैलेस रोड पाक पलि आसलु गेट भी पलि आसला। तो देखा जाऊ तो पूरा वीडियो रे। तो चलो देखिए फुल वीडियो। सो ये सब बिल गुड़िक ये सब खरा मासर पड़ा सहित जेहतु तली पकई नहीं कि कौन कौन पकई नहीं देख। तो ये आम पलि आसलु यहाँ बीएम पैलेस रोड गेट। तो यहाँ ओपेन अच्छी के ओपेन होगा ना छोट गेट ओपेन होगा बट बड़ गेट ओपेन अच्छे सफा भी अच्छे। देखिपे यहाँ हूँ बीएम पैलेस रोड जोटा कि मो बैक साइड पूरा ओपेन भी अच्छी। तो बड़ गेट के ओपेन न था बेले बेले थाए बट आज फुल ओपेन अच्छी। तो चलते फुल वीडियो देखा। देखिपे आम बीएम पैलेस पूरा माने पूरा लिखा जाए जो मैंने न्यूज आसले जानीपारे। तो मुझे गेट भितर प्रवेश कर सारे। तो यहाँ हूँ फर्स्ट बीएम पैलेस जीवार फर्स्ट फ्रंट गार्डन पूरा जंगल देखिए हम जीव बीएम पैलेस भर को। तो एपटे भी गोटे रोड अच्छे तो मो बीएम पैलेस भर को ऑलरेडी पलि आसली। तो यहाँ हूँ फर्स्ट गेट जोड़ा कि मुझे भी आहरी आगू को अच्छी बीएम पैलेस। तो देखेबी से तो चलते फुल वीडियो देखा। ब्लॉग बनाया बोली मुझे आसे आउ ना के आसबि पाखर कौट। तो एपटे भी फोटो शूट होता है। सो चलते फुल वीडियो देखा। ये फोटो शूट करने बुलाबुली करने सब आवेलेबल अच्छी आसते समस्त बुलापाई। तो मुझे पलि आसली देखिपे ये समस्ते फोटो शूट करते वीडियो शूट फोटो जहाँ भी आठी बाहर बुलापाई टिकट कटा जाए ना भितर को एंट्री करने टिकट कटा जाए। तो सैटा भी मैं फुल वीडियो देखी। सो यहाँ देखिपे यहाँ हूँ बीएम पैलेस जोटा कि बाहर पटू देखा जाए भितर को नहीं देखी आपण मानक। ठीक अच्छे मु पलि आसली बीएम पैलेस जोड़ा हूँ मेन गेट। तो ये भितर को जावाई टिकट काटा पड़ता है जैसे 20 रुपीज कि 10 रुपीज जहाँ भी नहीं था। तो जदि बाहर ये सब एरिया जब फोटो काटा कहता है ये सब मो बैक साइड जो मैंने देखुच तो से सब फोटो शूट करने जहाँ ओनली बीएम पैलेस भितर न जाए बाहर तुम फ्री फोटो काढ़ी पार वीडियो शूट कर जहाँ भी आपन सब करें बट भितर जावाई टिकट काटा पड़ो। ठीक अच्छे तो ऊपर भी जापे आपण मैंने देखिपे फुल वीडियो जेहेतु मुझे जाइनी भितर को जदि भी जी फुल वीडियो करी। तो
ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାରେ ଆସି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କାଢ଼ିବାର ପ୍ଲେସ୍ ବି ଦେଖେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ମୋ ମେହନତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବନି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ଜାଗା, ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ସାରା ଆସି ସାରିଲିଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଇଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାବୁସାନ ଆଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟା ଦିଦିଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏତିକି ହିଁ ପାର୍କ। ତ ଭିତରୁ ଗଲେ ସେପଟେ ଅଛି ନଦୀ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ମୋତେ ଜରୁର କହିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଠି ବି ଟିକଟ କିଛି ନିଏନି, ଏଇଠି ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ନ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଜରୁର କରିବେ, ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟେ ରହିଗଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ବାବୁସାନ ଦିବ୍ୟା ଦିଦି ଏଇଠି ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏଇଠୁ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପଛକାନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସେପଟେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିପାରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆସିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଏମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ବିଏମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଆମର ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବିନି, ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସେପଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି, ଏତିକି ହିଁ ବିଏମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି, ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିବି, ବିଏମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବିଷୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଏଣ୍ଡିଂ ପୁରା ହେଉଛି ଶେଷ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଏଣ୍ଡିଂ। ଏତିକି ହିଁ ବିଏମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲେ ଟିକଟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫ୍ରିରେ ବୁଲିବାର ଅଛି ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲି ପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବୁଲିବା ଜାଗା, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଜାଗା। ବିଏମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବୁଲା ସରିଲା, ତ ଏବେ ଯିବୁ ଆମ ଘରକୁ, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାନି। ଖାଇକି ବି ଆମେ ଆସିନୁ, ଭୋକରେ ଆସିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ଏଇଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଯାଇନି ଉପରକୁ, ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇ, ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଏବେ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାନି, ଖରା ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି, ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲେସ୍ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଇଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଯାହାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କିଛି ସୁଟ୍ କରିଥାଉଛନ୍ତି। କପଲ୍ ମାନେ, ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୋ ପଛକାନି ବି ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ କରିଛି। ତ ଆଗକୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଏମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଉପର ଲୁକ୍। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେବଳ ଫ୍ରି ଥାଏ, ବାକି ଦିନ ଫ୍ରି ଥାଏ। ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଏସବୁରେ ବହୁତ ଗହଳି ଥାଏ, ଆଉ ଛୁଟି ଦିନରେ ତ ବହୁତ ଗହଳି ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ
क्लास टाइम आसू क्लास सारी से गहली के ना बट अन्य टाइम आस बहुत गहली थे इवनिंग टाइम 2:30 रु स्टार्ट करके 5 पर्यंत ये बहुत गहली थे ठीक अच्छे तो आपण मैंने जब चाहिए मॉर्निंग टाइम आसवे आसले पूरा माने किए भी गहली नथिबे आसले फोटो वीडियो आराम से शूट कर जापर ठीक अच्छे आ इवनिंग टाइम जब आसबे लुक भी भल थी बट गहली टी थी ठीक अच्छे मोर फोटो वीडियो ऑलरेडी शूटिंग हो गला जेहेतु आम बुलाप आसलु बिना मेकअप आसिक फोटो वीडियो ऑलरेडी शूटिंग करदेलुनी बुली तब आम जाऊँ घर को देखु बहुत खरा भी हो भोक भी लगुच बट वीडियो करने आसूँ एत दूर जेहेतु मु कॉलेज कस्ट्यूम आसी मु वीडियो बन पारे फुल वीडियो जो बीएम पैलेस भीतर को जाइए तो मु सिविल ड्रेस आसी मान निहाती आपण मान से बीएम पैलेस भीतर थी फुल वीडियो देखेबी ठीक अच्छे तो अभी तो टाइम है बहुत जीवु घंटा पाखापाखि हो गला खरा भी बहुत हो खाइनु कि ना सका कॉलेज 7टा बेलू पलि आसु घंटे हो गला फास्ट घर जीव फ्रेश हो तापर नेक्स्ट वीडियो आउे देखा तो जो मैंने मो वीडियो पूरा देखी से थैंक यू एंड मत सपोर्ट करेंगे आउ वीडियो केमती लगे कमेंट करें असली बीएम पैलेस गेट बाहर को तो चलो नेक्स्ट वीडियो रे देखा ठीक अच्छे तो जो मैंने मो वीडियो देखी पूरा से थैंक यू आउ जो मैंने नुआ अच्छा प्लीज मत जरूर सपोर्ट करेंगे एंड आगू को एमती भल भल वीडियो देखापी मत सब्सक्राइब करेंगे जमीती कि मो फर्स्ट वीडियो बनला आपण मान जल्दी नोटिफिकेशन जीव ठीक अच्छे तो चलते ये वीडियो को एंडिंग करवा एंड नेक्स्ट वीडियो रे आउ गोटे नुआ वीडियो करके आनिबा बाय बाय टाटा जय जगन्नाथ लव यू ऑल।